شاهدين والحمد لله شاكرين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. نعوذ أن يترجنك بالله أن يترجنك ما سبى الله من الشيطان أبا شيطان أشني جوما الرجيم. القرآن بيالا كلمة دينك لنا بيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمين. إن المسلمين إقال الإسلام جمالو والمسلمات الإسلام مسلمانو أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إسلام جلي سيدنا جبريل nanikana ala jila soro sena umar lusini sena umar na ule fora ko alusini te jila dafe wa ko chedo nanikana du chemi wa dirke mi akana wa safari notera dirke mina kana kirisika ala isi ala chila dafe ka burufla ala chila tuna flaka ira fo chila mo sallallahu alaihi wasallam ko chila ko islam ya mene ma huwa al-islam chila da fo yana ko al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko islam ya islam ni mu'min tekliye islam ko islam ala yi meni ku do ka sigaka ibaye abe magama masha manvo
mashama mi manga fo wole islam ayi do baga ni ya ko ma wal iman kul man ajli kul man an tashhad an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi kulika me kulli men ya wala kalimuna alama kalimuna kala meleke yi kalimuna ala ka ciden biema kalimuna ya ko kiyama loto awa kalimuna la tere duma na juma kalimuna ya uma wa afrali ma ku mu'mini mu'mini islam ate kilenye mu'mini ta koko naka soro alnanya kaka kebara afo ko kay mina mikrani na wala lina sababu dura ata ko biira ala lima ulule ka fo nyona ni kana innal mu'minina igalo mu'mini chemalu wal mu'minati al mu'mini musulmanu adallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman adallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman amin wal qanitina akobatu kela chemalu wal qanitati ani batu kela musulmanu bra batu kela chemalu ani batu kela musulmanu mi aya jigini mi musona saba musulini na nyona jera atala chila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko chila ko Qur'an aya ye jigira ko chey drone ko fura ko musulini te kufura ko cey drone kufura wati biye ko muso te kufura ala so ka aya mina ji aka musulman fo aka cheman fo musulman fo aka cheman fo musulman fo adallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman adallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman amin wasadiqin ako chia fo la cheman lu wasadika ani chia fo la musulman lu fil iman men ya wala be mo shamaye ko di men abale asro chia ta ali men yaro asro chia ta ali men yaro melu na fray dara ko ibra limen ya kawaka abara ya aira alaka ulule mani adallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman adallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman amin wasabirin amo sabirila chemalu wasabirati sabirila musumalu adallah kama tulu ibraye amrade ka fanya kumaro ya musabiri suya saba ki sabiri ala batuka ki sabiri ka ala sosoma kaba ki sabiri ala ka balawu kuima ibraye chila tere alayhi salatu wassalam musudolina ni chila sorora akuchilama ya rasulullah inni imra'atun atakashafu fadullah li an yabra'ani min hadha almalad kana ala chila rasulullah ko wale musoli ale betuka bien yerema atasarra wa atakashaf naleka bien ayerema afana alebu be blakenema jangaro do boy bina ko krigi chien wala te musulmina awani kala idama kasi chila Muhammadu nyana sallallahu alaihi wasallam ko naleka bien ate dam bien ma alebu be frasa moy ba alebu ko maru ya keralera chila Muhammadu ala dari ala se kale basika bo jangaro chila Muhammadu kama alaihi salatu wassalam ako ya amatallahi isbiri walakil janna wala ka jom so ku sabriya banama ala bral jina bima kama o korole inyarata ya jangaro na alijinero ngara muso ku tira Muhammadu ma kumra alijine ta kan sabri nya banama na bi lebu farasara mige ala dari ko baro tira ko ko ala dari wala bo boye wala so sabri ba te che mai ro chomi sa ba ro sabri ba fara muso mai ro tere amba saba mala bo na abo sabri la che malu wasabirati yani sabri la muso malu likia malaka se
ala bina kere ma yɛrɛ ma bila kiyama gbele kan falyakumu sabirun ko sabiriba ko ay wuli ka taa ay wadu aljana kono la yunsabu lakum mizan wala yunsharu lakum diwan aya gafetina ro wolo afo ko du gafe ko ma gafe alu tawte ro wolora ay wuli ay wadu aljana kono ibrahim wa ka ka wulu sabirila be bo jama e chema wulu be takada wadu aljana kono be ghairi hisab ma ga di korosiliye anga sabiriba ay ala bo kara nalaka banak beleli ka isabiri alaka fona beleli ka isabiri alaka lajna min ko la femeli ka isabiri انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صبر باي صلاه الدراي ما كيما ما كان كروسي ما يكون ايات دورو علنا افرا سوره البقره كونو ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ابراهيم هو اللي على من انا جرى من اسرائيل ana jira min sayaye ana jira min furu ta tiye nga mo melu sabira ma ko tira mo mar ko lura mi so janal jine rame kala ka sabiri dama la bo kara ane sabiri ba ya la bo kara na mo والصابرين على دار صبر الله كمالو والصابرات أنا صبر بامسومانلو أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمين والخاشعين أقوال يسرى يبغى كمالو والخاشعات أنا يسرى يبغى مسومانلو أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما آمين أبو سرقة بولا جمالو والمتصدقات أنا سرقة بولا مسلمانو مجمل سرقة بورا أنا مسلم سرقة بورا أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما آمين والصائمين أبو سلوبا جمالو والصائمات أنا سلوبا مسلمانو أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اسمع إبراهيم بوندو الجنة كونو يقال له الريان بوندو الجنة كونو نتقول له الريان وتدرى أبوه ونفسه باي وتدرى أبوه ونفسه باي الجنة بوم كركرني سلو باي ولي رايانوي قبل صبوا ملا بوكرا نام آمين ولا حافظين أقول لا تمني باجمان لو فروجهم أيا كرسي جلال ولا حافظ أنا لا تمني بغامسمان لو عن الهراء cema ya kusi dara tangana abo muso breima ani muso be tafe burura tangana abo check breima adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman amin wa zakirin ako ala kufola chemalu allah wasaba allahu kathiran man shamana wa zakirat Allah cema Ibrahim abrafo kana bla yoro mino me asli wa zakirin Allah ma mingeo abu kathiran do Allah kufura ka shaya melu nenti rollo ala kuforo ala ka ulema achaye amsoye adallahu masaba Allah bra lobeni ke maghfiratan ala bra lobeni ke jurmu kafarira lahum وكفوا للويه واجرا ان صرفنا عظيما من صرف بلبلين الموالجنيه وما كان ان تكون الخيارة اكو صندي لك اوتبه لهم للمؤمن لهم المولويه للمؤمنين وتبه مؤمنيه ولا مؤمنات ولا تبه مؤمن مسودويه اذا قضى الله من أمنا لك لا تغليك ورسوله أن ألك أشيبه أمرا كنا دورا من أمره كما يكون يا ما كروبيو ni kiti kana la
n'a ka fɔra ko ala ta kiti le ni ko min bara na ni ala ta kiti aro mi e wele ni n'o ka fɔra ile ma e kana fɔ bile ko ndesɔn ma ko an y'a kɛ an da ye an y'a kɛ an da ye ka ala ta to ye o tuma ibra halaki de we ala ko qur'ana kono wa man lam yakum bima anzala allah fa ulaika humuz zalimun kabaka fo aya barara wa ulaika hum fasiqun kabaka fo aya barara wa ulaika hum kafirun nala ta kitika la eko kiteso ma ko fuka ga dama de tayi mangutu saba mbara fo wele ni ko moy ko fasigi la yi yera tonu la yi kafiri le fana ayi ambe saba mala bo kara ambe saba ti yala bo kara ala ka wele foni wa ma kana al khiyaratu ako sondili o tebe la o mo ale mo luye le mo meden tebe mumini cheye wala mu'minatin wera tebe mumini muso doye idha qadallahu manamna naraka la tegalike wa rasuluhu ani alaka chide amuran kunyadora mena amuri baba ya kunyara ibraye alaka ba kumila tegala kaba tebe bele ile adama de taforo wa manakum yasi ni mo ni da sosolike Allah ni mo nga masaba ala soso wa rasulahu ana ala ka chide fagari dalla hakika ya nyama otira mo bra filika ban dalala bra filira mubinan filila ni ma yani be ibraye lok makala ambe mani woni mo nga ala soso kala ka chide soso ko otira mo afili ko langni ma yani le ka ambe so bo mala bo amin ya muhammadu wa ya muhammadu ele chilaba muhammadu we chilaba muhammadu kufolike sanganara ele chilaba muhammadu ya fura sangana minna ya fura zaidu bun harisa taye ana Allah ala branne ma zaidu mimma alayhi zaidu ma bil islami islam yaye wa anamta ala chilaba muhammadu ya nanne mara alayhi zaidu mimma bil itaqi nikawanyaye amsik ile somnalika zawjaka ile somnalika ifu musura alayka irema wattaki kana dawma da yesira Allah yesira masaba Allah unye fi amri talaqiya Zainab tabla ibrahim awa sayyidatu Aisha tu ala chila fu musole sallam kila na muso kono ndo mi furuwa ana abie se ibara male furuwa ko le kwa na abie furuwa sumuru tayi ana sumuru kele mi furuwa iro wele na Aisha tu ye fura mewa ko na Aisha tu le na afora o law kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman min alwahyi shay'an la katama hadhihi alaya ona tunga da soro ko chila seka aya do wahyu do ala na qur'an aya me drama kuna tu seka do watu me aya do ile le na mo sana jonyaro da soro islam ya chila sia re ma dama ba da soro chila sia ma dama ba do zidu sa kabaka na blafi kabaka kobie jara kabaka muso furuka dama ka Zainab bintu Jashin o furuko dama ko muso kelemi wewo ko le banoka siri ile sarama kilo do nyafo mo nyana yalo o fo ko agbele o so na isha do ko chila to se ka aya do watu na mi aya do ibrahim wa wole na ni kera ka ke musoni Zainab ni Haris Zaiduma benya susuma Zaidu ta RFsa Zainab ta RFsa era Zaiduma bu jon la ye vraiment ay magabe na nya susuma nda ala bara fo chila nya na wayuro ka fo muso kele mini bi banoka sigile ku awa wole kan ay mase bena Zaiduna ni kana Zainabu Bla ala ko chelama ko ye Zainabu Tarale ka ke imuso ye awa Zainabu ta chelama Muhammad alayhi salatu wassalam ko e Muhammad sigini ijuguyara ka koron ay fe ka libu beleli rasa
ay commencé ka fo dugu kono ko tazawwaja rasulullahi imra'ata ibnihi ko cila bara adinge muso furu sabu mo make Zaidu Falon ate biya kono ko cila Muhammadu dilaye fo cila mo na fura hadisa dora ko Zaidu yarisuni wa arisuhu ko ale be Zaidu cienta Zaidu fana ba ale cienta mo den melura mora awa ni ala tuma o ko dabla ka fo ka dena mo chogo ni dendaye yakira fatora sabu al naka musubinta nako bla ile minara mora bisi ile bisikata cila ala na nuye kana ko cila ram ko sona wele ni ala Zaidu mini fana awa ladora ana fana bin wajena no mbena oruko ko ilele ni ko lele ni ye jeni feye ko Muhammadu le feye bani taga amna ta ki ko fo Muhammadu feye Muhammadu idi amma awa o kema ay wona ro kada se cila Muhammadu feye sallallahu alaihi wasallam do afo cila mo na ko Zaidu mi ko anda de laye anye fe ya da ama ka be wuri masani odima kema cila ko ni fe ya basité ni Zaidu re ka son pale ta basité oro kema Zaidu ni ngani ko watu ifai ko wa ba so to cila Muhammadu ko ya Zaidu ko te bura cila Muhammadu fe abili nyalo mbala yeme te bura cila Muhammadu fe abili o Zaidu no baraka minge akila swani afaima cila Muhammadu ka Zaidu kamoroya ka ke horoye ka bo jonyaro bura yewa ko min bono Zaidu ta kuro wele ni ibtalu tabani te ka mo na ka ki diye abese ka ke ka ke kutsika muso furu ka ke ay keni fe bieta o dablani ayami na wayale ni no sahaba malabo ka no sahaba ti arabo ka na amin ya Muhammadu ya le chilaba Muhammadu we chilaba Muhammadu kufalika sanganara ile afra sanganamina ile afra moye anamuta ala nane mara alei anane mara momi man islam yaye wa ana muta ile chilaba Muhammadu fana nane mara alei ile fana nane mara naka akawo ya ka bojo nyaro amusiki ile mnalike zawjaka ile mnalike ifuru musora alayka Ibrahim awa tabaniana kana dabla moita afra moro sa ko Zaid ibn Harisata alere ta afra ire ma ko Zaid ibn Harisata me ale bochila dinyara bunyani komite oro maja aleye majaye wati batu mafo ni bochila ta dinyara ko majaye sabu bunyani korota mite ngawro te domino cila na afra moro sallallahu alaihi wasallam ko yala dala gari a kokiyo ko mi yese ko fo mi no foka kiyama loa Zaidu ko ko ke ko be jaye ala ga soka ko na ayara ji kan Zaidu to blaro kada ka dunya fan murum faransa e mom ko ni ko do qur'an ko ni karana ko na Zaidu to fo ko do qur'an karana ni na Zaidu to fo o fala ke korota belebele Zaidu ma woni ka qur'an karana wati Zaidu to ibo fo ba so ba mala bo kara na amin amsiki ile min alika zawjaka ile min alika ifru musor alayka ni Zaidu ni Zainab tunga bla nyona cila mama le ta fura ay ma ay kele dabla ay non taye ay kana kele ke ay gija ay non taye mi kay welewe cila le tay dira naam wataki le Zaidu yesira Allah ye amri talatiha Zainab ta bla ko nyara ya fa wati biya me ko dabla sira ala ne yo dabla Ibrahim itakilla mini awa furu kono ale ko bilibili bali
i ka mɛn furu wara ɲɛfɛ ni cɛ ka siran ala ɲɛ muso kungo y'a rɔ muso fana siran ala ɲɛ cɛ kungo y'a rɔ n'o ka kɛ furu bɛ taga ɲɛfɛ den bɛ baraka i ma ye n'an ka taa furu siri yɔrɔ rɔ n'a ka fɔ ko ka furu siri ko karamɔgɔ i ka bila salu kama ko a ye furu siri a y'a saba ye o a y'a saba min ye o le fura kutu b'a kan a y'a saba min bɛrɔ a bɛrɔ ko siran ala ɲɛ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ala yasiranya barana ye balu mo melu bra limina ko isra alanye ala yasiranya hakikara ay kana safu ay kana sabada fa ay islam ay ya aywan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida aya flana ni ko alu mo lu ko isra alanye masamba mina idana ka bo nigeleno ay isra masanye abaka fo aya sabanana ya أيها الذين في سورة أحزاب كنا نسولنا من كاني وربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قالوا محمد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسرى علانية ويكما سبفو يسرى علانية ويكما سبفو وقرامي نايكا فرو دامنا نمسوية ما كرنفو فرو كنو yo dabla ile muso ka bla nyona so e kuma kuru fo muso ma nyarata ile maramo e fay miramo bay miramo ni midirima luma ya fay to dirima wa kuma kuru zugu belu we ana o fo furu kono taqullaha wa qulu qawlan sadida ay isra ala nya furu kono ay kuma brebre ifo rayiwa aya sabami ni abira jennan ala isra nya le furu kono ala jila fana ko le fo se dunyarani ibrahiwa Goleso Arabu Jodo warkata Sina Ali Dinje Hassan Soro ko demso do aleburo ko demso miwe ko rase furuma faliman uzawijuha ko nduka ga furu gelma Sina Ali Dinje Hassan ko Arabu chemi ma ako zawijuha liman yatakilla kunika ga tira chema ya di chema chemi sona alaji ya di chema chemi sona alaji in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yazlimha ikay nyafra di mo ma min sona alaji ni muso adai wati mina abe muso bunya o korole muso ta haga fe mi afe abira gen di muso ma wa in karihaha lam yazlimha ni muso fana kana goya e ate muso tonyo muso ta haga fe mi afe abira gen di muso ma ala yasranya furu kono ko bilibili la ay furu kono parce que kasra ala ne te muso tonyo di kasra ala ne be muso haga dana ba so ba ma ala bo ala chira ka wole fo se zeidu ngirani akodi amusek ako zeidu ile minalika zawjaka je minalika ifuru muso raw alayka ile ma ifuru muso iburu kala brebero kana blade wataki ile sira Allah ile sira masaba Allah fi amri talaqiha muso blata punyaro ya fra wati bia minga o mutabla yo dabla ikana o fo wato ko finga ile chaba ma marine duli kerama ile duli kra fena muzika isromero Allah masaba Allah mobode ala filna ya ba ibrahim chela ala ni migra zedura wati bio ala le ka chela ma ko min doni wala na bla kenema o te dogbara ye zeidu ko to zeid na bu bla ile ko tata zeidu ko to zeid na bla ile ko tata o ite fe ko mi fo de ala ko to langene maya na mo watabisha ile jilaba muhammadu yasrana anasa ile sirana molu nye an yakulu ko molu ya fo tazawaja ala chila ba muhammadu bara furuke zawjata ibni
adije musura yusra na unya minga o ala ko bla kene ma wallahu mazaba allah do ahako ala le peni le anta ko yusra allah unya yusra allah unya ibrahim e ka sra mo nya minga o mo ko ta fo ku de nya musofuru o biara je ntoe ka sra ala le nye na ibrahim awa zainab ni aisha tu ay biete chila musole biete chila musole nga muso flami ni wati do tunga seson etumbe iwaso nyona etumbe iwaso nyona na aisha tu ba fo zainab mao mo beremanira ala jila muhammadura ala yere le na ni photo dira se na jibril ma ko ana yira ala chilara ko chila mvuru ko make muso berera ni aisha tute no ka ke zainab fana ba fo ko eta ko chiale o ke ko nga fana ni furu ko kuma ko fana boni sanfele kana di ala chila ma sallallahu alaihi wasallam ko kuma ni furu ko kuma boni sanfele kana fo chila ni na ko chila mfuru no ka zainab bo fo ale no ka na aisha tu fana ba fo ma ko kurana aya majigi ka chila to musofe ninite ko chila ni kurana aya to make jigira ka to musofe bebe ya beboye mais ni aisha tu kurana aya to jigira ka soro chila muhammad life ibrahim wa aite wole manya kan fofora nyoma wati shamana amesaba arabu kara وتغفي لدولي كرامة إلى دولي كرافنا إن سكون الله نصب الله دو مبودي وتخشى إلى جلبا محمد يسرنا الناس إلى يسرنا مغالونيا ومغالو بنا فو تزوج محمد وجرى محمد برافروك زوجة ابنه أدي مسورة يسرنا ومغالو بنا فو أواكو إبدي مسوفو نعم والله مزبا الله دو على لبني بأن تتشاو Yesra anya sari nasra moy danye yesra alanye ala le bene ko yesra anye falamma batmana minna zaidun ajra likera wa qaran ana ajra likra atama ko yara kabo zainabu ratmana minna zainabu na kotumi zainabu ni zaiduche zawajina ka kemira ni ala nazi na bufuru ile chilaba muhammaduma likaina yakuna harajun likai mungo sonna la yakuna harajun ako siti le kana ke alal mu'minina fi azwaji adiyaihim ayallana ala aya wulela delu olu funso itafuro ayra delu to la ayerera kaso ay sulu ko delu tayi sitile kana ke ayra ko delu tafuro iza qadaw manam nanay kajralike makuyara minhunna wala musura ya ina mude demi tara ife kara balon ka ki yalla mode no ka muso bla no muso takile ja ibisata wa kana amrullahi ala ka kunya okeni mafulan kefeli naka ko komi goto awle kala jagu yara ma kana min harajin ako siti si make ala nabi ala chila ba muhammadu ma fi fe na faradallah ala na fe min farda yara ka fe min daga lahu ala chila ba muhammadu ye sallallahu ala na sunna ya karaura sunnatullahi ala ka sunnara fil ladina mawluru khalau mawluna tibina min qablu وكان أمر الله ألا تكون كني قدرا كني لا تكفيني مقدورا من لا تكفيني الذين لموا لما يبلغون ومن لا سلكرا رسالات الله ألا كتلا سيالو إبراهيم رسالات الله أبرنا
ala sega ti jamu ye wala ka cila seyalura ilmu kiraati fɛ a bɛ bɛn y'a fɔ alazina lajidelu lema yoba lɛbɔ la minnu ye laseli kɛra risalatala ala ka cila seyara i bɛ se ka nana i bɛ se ka tile fɔ a di k'i diya i bɛ se k'o kɛ ويخشونه ويسرنا الله ولا يخشون على مولو تسرنا أحدا أي تسرنا مغسيا إلا الله وفو الله وكفى بالله الله وسر حسيبا وصل لطان الله ما كان محمد اللهم يا ربي سلام محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي نبينا محمد سيدنا ولينا ولكننا محمد اللهم يا ربي صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ولينا ولكننا محمد تبارك رب خص بالفضل عبده صلى الله عليه وسلم تبارك رب خص بالفضل عبده صلى الله عليه وسلم وصانا عن الدنيا دنية قصده صلى الله عليه وسلم وصانا عن الدنيا دنية قصده صلى الله عليه وسلم وصيره كيما يخلد مجده صلى الله عليه وسلم وصيره كيما يخلد مجده صلى الله عليه وسلم تنوذ بالأبصار في الحشر وعده صلى الله عليه وسلم تنوذ بالأبصار في الحشر وعده صلى الله عليه وسلم ويعرف كبر الشمس بين الأهلة اللهم يا ربي صل على محمد اللهم يا ربي نبي محمد سيدنا ولينا ولكننا محمد اسماعيل ala cila daraja kɔrɔta daraja kɔrɔta ko bɛ ala fɛ k'a di an ni ma k'o k'an ye ala b'o kɛra cila muhammadu alayhi salatu wa salam ala afisa danfɛn bɛɛ ye ala afisa danfɛn bɛɛ ye ala n'a mɔgɔ dana sanni dugukolo n'a mɔgɔ la kafora a mɛlɛkɛ a jina a adamaden cila muhammadu la afisa bɛɛ ye n'a fɔra an bɛna deli ka fɔ yan ko ala cila ta a tɔgɔ ma k'a fɔ ko muhammadu an ko k'o nani kuran na kɔnɔ yɔrɔ 4 nani kuran na kɔnɔ yɔrɔ 4 dɔ a fɔ ma ko ahamadu o la dafara 5 ibra mɛwa tuma na ala cila muhammadu sallallahu alaihi wasallam cila bɔnni dunya kɔnɔ don min na sahaba bɛra jɛni hakili ka wama sena ali o sen ka ca kɔrɔ a ma se ka wuli k'i lɔ sena usman o nen ka minara sena umaru k'o kɛli o kunkolo bara wuli o ka vamuru bɔ k'i lɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ka mɛn mɔgɔ mɔgɔ la ko cɛla mamadu bara fatu wali b'o kun bɔ a kan dara sahaba bɛ ka a ta fɔ sena abakar sidiki fatuli mako ɲana a teri gbɛlɛn de do to ye wari fila sena abakar sidiki ɲana a ko i teri cɛbara dunya to ko taa ka taa filɛ sena abakar sidiki wani dora wa sahaba yi sɔrɔ min li halamata gɛra jɛni bara kɛ yo a hakili de bara bɔ ye nka min ta ta juwa bɛɛ ta ye olu tɛ sena umaru ye sena umaru ka vamuru bɔ k'i lɔ ko cɛ k'a fɔ ko cɛla bara fatu ko m'o kun wa a kun o kɛ ma sena bara sigi wani ka taa sena umaru sɔrɔ a ko umaru ko vamuru bila k'ala bara kiti ko min na k'o le bara kɛ sena umaru ko k'a tɛ vamuru bila ko vamuru bila ko n dabila ba bila ko n dabila ka sɔrɔ ka timi sena umaru la ka taa
ka do ala cila fleka ka fani bo cila saranyama ido afo cila muhammadu mao ko tibta hayyan wa tibta mayitan tibta hayyan wa tibta mayitan ko cila muhammadu inyana ma jiani inyana ma senima ido akiyama nge isenima Allahu akbar kasoro ka fanira se ko cila sarama ido sahaba ikiri bai wa misiri kono sahaba ko wadu misiri kono ala sena bakar siddiqi o kayela cila min baraka ako man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadu qad mata wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ibrahim wa Dosro kafo wa ma Muhammadun suratu Ali Imran rai wa ma Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum faman yanqalibu ala aqibihi falan yadurra Allah shay'an ala Muhammadu tofo kata Muhammadu toma adunya kene wuli Ibrahim wa ba so ba mala bo a tofo ko Muhammadu yoromi anu yorofla nan le romi suratu ahzab kono ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum toka foko Muhammadu Qur'an kono ayoro flana leni ayoro sabana ni kata suratul qital doy ko mako suratu Muhammad afo wa ma unzila ala Muhammadin aya sararai ka foko Muhammadu asabana ni do sura suratul fatih kono محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ala keka Muhammadu tofo ko Muhammadu ayro nananwe na Ahmadu sa ko suratu safi kono suratu safi kono sena Isa teka kuma amoye minge akoni wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmadu kila te mo fitinier mo bilmini bawle kila Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala kamele kebla ki sigi kila ni kuna ka dabosina Adam ma ka timi fokana se cila fati Abdullahi ma cila Muhammad alayhi salatu wassalam awle fora ko ale ni ma do faskuluro mina ala kutara ale ni ma do faskuluro wala ko so andi mi solando ro sanfe afoni watakalluba fi sajidin cila Muhammadu ni o yelema ni fiskulo ile ro kasoro kana ala cila fama sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wa kando sabu malabo kara kando sobati ala bo kara aya mini fana aya bilbil bali sabu modo yi islam ya to fora ay yerema kaso islam tayi aya mi gali ko lu jabi wele aya fora islam ya to no masal ko ahmadiya do yire ko muhammadiya ko ahmadiya melu we wolu le koko cila Muhammad te nabi marabain cila Muhammad te nabi marabain o sabu afali wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmad ko Ahmadu mi we mina luta Ahmad ya dina singira ko ala bole to fo Qur'an akono Ibrahim wa aya mila irara ka fo nabi ma ya te ala cila ko febili nabi ma te ala cila ko febili cila no irara anna mashamano cila na irara hadisa doro ko la nubuwata ba'di ko nabi ma ya teni cila Muhammad ko febele ma ya teni cila Muhammad ko febele amon be se ka sugo cilara o su be se ka ke ka fo ko nabi ya le nato bele ko tina ke bele ni ko bele me nato islama ya ma ala bisu ko sugo la modo yi nyama olu be na kana unya fo ka saraka melu ya mo saraka bo ra sunu nabi ma te cila ko febele cila na يراكم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلى موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء شلنا أولي فرادي صلى الله عليه وسلم ولا شلا مثاليا أني نما موتوي مثاليا كو كومي لي مومي برا بونكي ما بادو
ka porti douara ka pendru ka fauteuil ni fe bla kono mo tewa bomi ya foko alara ko bomi ko buma bale ni no buma balo nu ko fe kata briki kelen place blaye moy bena do bono ka bon fleur alara bomi loko nyani bomi ta mais place ni ngele mi ara nu briki mi place ye mais tuma se ka briki do e ka adafa ko bon to be nyakati mi ko briki dengele mi we ko le ala chira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala na no briki kele wole dura bona ka bon dafa fo ti se fraka bele o bon te dobra ye wole nabi ma yayi nabi ma fembe chiri kana o nabi ma melu we chilale nani kana obi dafa nga ale moy fe ala na frame walakin khatam al anbiya wa kana Allah bi kulli shay'in aliman ko ala ko me ko chela ken khatam al anbiya arabu kando arabu kan koro yasha ni akalma ka do jumla mi kono abo o korota le ça fora on peut commenter le Coran mais on ne peut pas traduire le Coran Coran il se ka commenter il se ka traduire sabu arabu kan la bele kambie il se ka kalma kelen korota ka ke shamai khatamu mi foto amboroni abesika ke burwa nege akoro besika kuyi khatamu mi ni fana akoro besika ke tampon nanga siberi kan tampon mi laranya finka akoro besika kuyi khatamu fara akoro besika ke fin dafani ka fin dafa akoro wole ya ngambelu feka ko injabuya ka be ay kamriyama o do ko khatamu mini ko amafoko chilale chilara baye ko mo ko fonde ko chilale ya buru nege buru nege nana kan ya idaye wolu te chiaye mo to fra wole ahmadia moye wolu ko chila se ya madatu wal ko chila se ya drakani bele ko malabu karam nanya sahabati alabu karam naam amin ma kana muhammadun ala chaba muhammadu make abadin chila make mogosifaye merejalikum waya chila te mogosifaye ala na demiru dirama de wurum lami dirama muso nani che saba naka bo luro chila te mogosifaye bele naka bo de wororo o de wurum laro chila te mogosifaye bele na walakin ngasa rasulullah ala keni ala ka chide neye chila ba muhammadu keni ala ka chide neye wa khataman nabiyyin ani namma wala bamba labna moya laban wala ala chila muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kana allah sabba allah sabati ni aliman ala sabati ni don baye be kulli shay'in amin ya lu jonti luwe alazina alu molu lema amanu alu molu ibrahim ya odogo ayo kufolike allah ayo ala kufo zikra kufolira kaseeran kufolira shaybra ismail naka fokoka ala kufo ala kufurani ala tole ismail bi sike ala kufurana to brebreye walillahi asmaul husna fad'uhu biha ala mo le fo qur'ana kono ko to nyuma ye alara ko ala krinuwe ni kaka helji ko ala to mi to ko ya razak ya ala krinuwe ke ya razak ala krinuwe ni ko ala ila tanga ya hafiz ya ala krinuwe ni kaka haju feme ngo dunyaro ala to bi kono do ni kono no mi ni be ta to do soro ibe se ka ala wole mi na ni ka fole sa fi ala wole kana ala ma min dima chela na min dima mi ki soro sa ile rel kala ni ani mo shamayira kram modin shamayira hakri brara ma fabra blako
k'i to ala tɔgɔ yɛrɛ kan fa tɛ bili kɔ abada mais i k'a ye fa bilara min kɔ o bɔra ko wɛrɛ dɔ rɔ min ala tɔgɔ tɛ kelen ye ne ka taa jina tɔgɔ dɔ rɔ jina dɔ tɛna n'a dili ma gansan fa n'a lasiranya ko ile kile ra ni o lasiranya ko i kana ni le ma se k'i yɛrɛ sɔn min na i hakili bɛ wuli fatoya b'i sɔrɔ i kɛra ye wa awa ni nin terikɛ dɔ tɛ ɲɔgɔn bolo Saudi ara ko kɛnɛ wa dugu ale ko karamɔgɔden dɔ tɛ ye a ye wali ka da jina tɔgɔ dɔ d'a ma i n'a fɔ ko ala tɔgɔ i ka bɛ mɔgɔ yɛrɛ le ko ala tɔgɔ n'a fa bilara ko tiɲɛ taarɔ ala tɔgɔ tɛ fa bilara mɔgɔ kɔ i ka fa bila ni fɛn min kɔ jina le bɛra bila kɔ sabu jina ta sariti le diri ma mais e ma se k'i yɛrɛ sɔn min na dɔrɔn i hakili bɛ tiɲɛ k'olu y'a dugu ra ko a ye wani ka taa ale jina tɔgɔ dɔ di karamɔgɔden dɔ ma mais a ye ko karamɔgɔden min ma i bɛna to ale jina tɔgɔ wurudira tori fitinin dɔ bɛna na ka na don tori min bɛna don ye k'ale jina tɔgɔ wurudi ɲama ka taga tori bɛ bonya ten ka taga tori bɛ bonya ten ka taga n'a ka bonya ka se yɔrɔ dɔ ni kɔni ka se k'i yɛrɛ sɔn min na a bɛ n'i ɲininka ko ye minɛ kɔ n'a k'i ɲininka n'a ka kuma i fɛ k'u ye minɛ kɔ ni kɔni ka se k'i yɛrɛ minɛ k'a jaabi ka fɛn fɛn fɔ a b'o fɛn d'i ma i b'a ye ale de to ni wurudi la yɔrɔ ka wurudi la ale sigi ni bonda ale ɲakɔrɔta ale wurudi la a wurudi la ɲama tori ka bonya ten tori ka bonya awa fo a fɔ n'a ɲɛna ko n'a ka se degré min na k'a bɛna ɲininkali kɛ fo kana tori kɛ ka dara fa tɛ bɔda tɛ yen bilen siranya bara n'ale la ale bɛna kɛ ɲama o kɛ ɲa t'ale kɔnɔ tori k'ale ma ɲininka i bɛna zikiri kɛ san i bɛna weleli kɛ parce que jinɛ le welela kana i bɛna weleli kɛ marana i ka kɛ min bɔ fɔ ɲɛna ɲɛ jeni di ma ale hakili bɛna tiɲɛ ka bɔ ale bɛna siran ale ko ni tori ma yɔrɔ ko n tɛ lagbɛrɛ kɔ k'u jija k'u ye bɔdani bila ɲɛ bundara ko ka kɛ ko ɲɛ bɔrɔ ko la dina i bɛna ye wa fa bila ni o kɔ o dugu ɲɛfɛ le ye kuma wɛrɛ ta da ko bɔdani bila ɲɛ wa bɔdani bila ɲɛ wa o de sɔrɔ i k'ale jinatɔ fɛn fɛn ye i b'a ye a ye k'a taga ni kan dɔ le ye i ka y'a ɲɛ min fɔra a ye ɲɛna a y'a jija ni ala tɔgɔ ka kɛ ɲinina a ka k'a ɲinina mɔgɔ mɔgɔ fɛ a ye jija a dafa ni dayima de a dafa ni dayima n'a ka dayima ka dayagan to araban tɛ dɔ wɛrɛ ye i hakili bɛ maga k'an kisi o ma ala o k'an ye sinon k'i to ala tɔgɔ 99 min kan wala cɛla mamadu na ala tɔgɔ bɛ dira ma hadisara ile ye wele ka i hakili tɛ maga abadan parce que jina tɔgɔ tarɔ wɔkulɔ tɔgɔ tarɔ ruwaniya tɔgɔ tarɔ a y'a fɔra dɔ ma ko kudamu o tɔgɔ tarɔ an bɛ sɔn a ba ma ala b'o kɛra k'an kɛ sɔn a ba tigi ye ala b'o kɛra naamu amin ya ayyuhal alu dɔntilu we alazi n'alu mɔlu le ma amanu alu mɔlu bɛra limaniya o zokoro a ye kofɔli kɛ Allah a ye kofɔli kɛ masaba Allahu razegera kofɔli ra kofɔli min ka sɛbira ye i ka kɛ ala ko fɔra ala ko fɔ ka sɛya ko min a fisa wele we mais o ta yira ka fɔ ala ko fɔ fɛn dɔ ye o datɛ olu ra sabu dɔ b'a fɔ a ɲɛna ko ala i ka kɛ ala tɔgɔ wurudira ko datara ko bɔnni yɔrɔ juma pourtant n'i ka cɛla yɛrɛ a kumakan yira bato i bɛ taa sɔrɔ zikiri dɔ ye cɛla n'a bɛlu dira an ma a n'a da fɔra olu ra i b'a mɛn wa cɛla n'a yira alayhi salatu wa salam a ko jumalon sɔgɔma ni mɔgɔ min ka sani wa juma seri yɔrɔ la kisi ka fɔ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar walilahi alhamdu wala hawla wala quwwata illa billah y'o fɔ siɲɛ 10 wala bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen kafari mɔgɔ tɛ kɛ dugukolo kɔ ka wolo min y'a fisa nin ye fo ni mɔgɔ min k'i ta o si kɛ a n'a fɔra ko siɲɛ 10 a n'a dabila la o la a fana an ye bana seri la min kɛ an subhanallah min fɔra siɲɛ 37 alhamdulillah siɲɛ 37 allahu akbar siɲɛ 37 cɛla fana n'a da dira o la kɛ i b'a fɔ an ɲɛna i y'a dafa 100
ni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu cɛla na dɔ dira a na da dira olu la dɔ yɛrɛ fana ye da tɛ olu la i ka se ka ala ko fɔ daadara o daraja de bɛ wasa kɛ k'an bɛ sɔn a ba ma ala b'o kara k'an bɛ sɔn a ba tigi ye ala b'o kara amin ya yuwa yalu dɔnkililu ye ala ye lalu mɔgɔlu le ma amanu mɔgɔlu bɔra libɛniya o zoko a ye kofɔli kɛ ala a ye kofɔli kɛ masaba ala wasabihu wa ismiya ke Allahura bukratan somadara wa asiran anula dara koromiyo ikake buraya buno ikana boya buno te yo mo banza bura chomi kake buraya buno yedo ukirei chela na udo ube drama sani ye boya buno yedo ukirei ibrahim wa mo mi fana sekura na dokarana ele mi sekura na dokarana ikaba ya fajiri sirira ikana boya buno abada fi kura na dokarana fi kura na dokaranga soka bo ile mi da kura na karanga soka bo fitna fi minga ka jigu olona fitna fi le soro ifana ka du ya bono ila wati la fa ye ala ko fo cela na mi biedira ma cela tun la abadan fa te kulu auzu bi rabbil falaki kulu auzu bi rabbin nasi abu fo ko sebe ka idagi tu abroro ka ayra fisi josura asroki la cela te wule alayhi salatu wassalam ni ko ke ko dususu o ti soro ala ka ole fo Qur'an akono ko ay ala ko fo so madara ay ala ko fo wula dara am ka so ba mala bo kara wasabbihu ay senya ke Allahurra bukratan ay ala ko fo so madara wasilan ala dara kile ke dunyaro ete eta mizilo masubalewe ameso ba mala bo kara naam huwa mazaba Allahu do alazi alale masaye yusalli masami salatu kera alaykum aluma wa malaikatu alaka malaka ibrahim yalo mi mamini mo shama mi karana senote kata mo shama mi karana senote kata ameso ba ma ala bo kara awa salatu mini Shama Lara. I'm not say I don't ye. Allah bin for inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aya nyemve. La amra semi man huwa allazi yusalli alaykum. Yoro mino ya kandechira Muhammadu ma. Akailele ma kanele ma. Aka lamemba bielema. Muhammad ni chila maneli ye. Isone ala chila ro. Melaka ye do ukrabie. ala yere meleke ala yere do ukra ayye meleke do ukra ayye ibrahim wa as-salatu min Allah ala al-abdi hiya rahmatuhu lahu wa barakatuhu ala ka mi foya ni wale salatu kera anye o koro mi ye ala ne ma dira ama ka barakada ama wa salatul malaika du'a'uhum lil mu'minin melekaita salatu ke meleka duwa ke chila mande ye anyami ma wolewe ala salatu mingera anuka abiedu wule nga ulichira ta tekelinye ala lebe se ka salatu ke anuka ana melekei na anu irati se ka salatu kan yereka anu irati se ka salatu kan yereka mo fana teye mi nyamara ko salatu kan anuka salatu kera mo keliminga ala chila Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayiwa ya ala chila Muhammad alaihi salatu wasallam ala rebe salatu kaka melekei be salatu kaka anu adama de yere fana be salatu kaka na mo mi do kera anu ye wele ala yere na meleke yi on be soba mala bo kara ça parce que sheku ko le bra wora sisani katimi yere ka al bayan na me bra ke barale we o sheku do ili sigira ko ka salatu kale ka ko sabu ko ala na fra qur'an bra huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu
ko ala salatu min gara luka ko mi so ba dama de salatu kaliga wole tacheni halaki bangi so ma ala bo kara fuka ko korolone nala ka ko salatu kera aika bi maana rahmatuhu wa barakatuhu ala nemani baraka min diraima wole we malaka ya salatu min gara aika bi maana istighfaruhum lakum malaka ya ala darami allahumma ighfir li ummati muhammadin allahumma ighfir li ummati muhammadin woleko wole ta soli salatu min gara chilaka ke kilinye ando sahaba mala boka ando sahaba ti ala boka ibrahim jama ariwe ani ka jama guru doira ko ina fora ko foni cila muhammadu nyana ko ya rasulullah kayfa salatullahi ala ibadihi ko ala do ne manas ni fenkara amman a join gadi cila muhammadu ko alayhi salatu wassalam wala fora leon subuhu qudusu rahmati sabakati ghadabi subuhu qudusu rahmati sabakati ghadabi wala wole fora atama de nyera be so ba mala bokara ismail wala so anya fora ikaga tafsirul loni nara lolo ikana mina yere bate ikana rame mayto ira ara me radio ira ko mara allo ne we fiemi Europe biradia nillo sabu dina chema ibra shaya nile mamelu longa melu korolo e ko ado ko mana ko ikinyana e ka ko kumara ko ile kumara ko kurana lo wala ile mafa huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu wala mo fo kurana ko ko alaykum ko jeni kasra ma ko ata korolo salatu yuromina wala alaka nemaye wala kaita wala istighfaruhum lahum wala ka ala dari ala yafa chila mande ima sahaba mala bukara na amin huwa masaba allah do allahi ala le masaye yusalli ala miane marajira aluma wa malaikatu ana la kamelekelu fana yusallu wulu fana ye salatu kara wulu fana istighfaru kera alaykum aluma ibrahim na utiko ko hasfumi kenara olewe huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu yusalluna alaykum wuluko ko wule yorotelen ka wala wule ken mahzufi usunu ka fotele amin wa malaikatuhu wala kamelekelu fana yusalluna wulu ka fartani fana kera alaykum yurijakum musahila bolike alura kabo kafri adibiro ila nuri kata nororo wa kana tahiyatuhum wulu kafuli kani bil mu'minina wa kana masala allah kani rahim ala kani hine bagaliye bil mu'minina ibrahim ka yafsanu qutiyatuhum ako melekelu tafuli do minuhu kabo Allah ta'ala alaka sekurata nindo salamu o salamu kumaleye yawma yalqawna la mina adamade rubina ala bayuya amin bisanil malaikati melekelu selu ibrahim ni aljina de ka jadru aljina kono ay ko to kamile fo ayna salamun alaykum kisibayma ay wado alijene kono melaka jeli bay blato ka mumni brebre makri kamelu ra ka alijene kono kayleni amin wa dala ubra lobenike ajra ala ubra lobenike sarara misa sarabele bele nal mu alijene ye adama de luye ya ayyuha ya ile jonti we annabiyu ngaire nabi malema inna ya allah do arsalnaka nala ile chaba muhammadu che shahidan la yasri ala man yasri muhammad ursilta chile akali ile chaba muhammadu ra ilayhi badamu
Ibrahim ni ala na ile chira mo chira kata mo luma kiama lo na ile siri ato luma na ka bia fora ko kiama bele ato ka se yoro do ada ba de ko da fo ko ndi ala ki ma kidem lama ala nyina obie ko aina to ya mi la kidem ni feika ko ina ni kama lo ko chia taro ala nyina obie ra jen ko ile chira mo mo le ko to siri ya ima fa ya kuma le rawe ni na ala chira se ra siri ima wa mubashiran kali ala ye manya garin ba ye wala ye kibaro ya ba ye man mawara swanda kaka mina chian ya kala ile chila ba muhammadura bil jannati ina mo mulu so ni lero aba ila na me chian la ro ko se na ba sidiki lu nyama ile ulura ni so ni ba ye na lijenele wa nazira ye ma ba ba li ba ye ye ma ba 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 ye mawara kasaba mina fani ande ya kala ile chila ba muhammadura bin nari ko chia taro ba bu jailu nyami ma ba bu sufyana lu nyami ma ma ba ba ni jahannama ye wada'iyan kali ala la yakribi ba ye ila allah kata masaba allahumma bi izni malaka nyamari ye wasirajan aniki ke yele ye ki gella ma yele ye ya Muhammadu ya lejaba Muhammadu we bashir jaba Muhammadu manyagalike al-mu'minina ile mu'mini lukibaru ya kaira nyagari bi anna kama sura samanti ya do kabira ni samanti ya belebele ya al-mu'ali jeneye o bale mu'mini luye min Allah kama saba Allahu ra fala tuti jaba Muhammadu kana kama toke kana kama toke kafirin ura wal munafiqin فيما فينا يخالف أي فمن هنا كلا فيمنا شريعتك شريعة سرارة ودا جل محمد تليك أزاهم إلى تليك أزاهم تليك يا ترى يا را أي ترى يا مين رأي جل محمد كا ترى يا مين ويو يو ترى إبراهيم أي تمتى جل تسجدورا nyome furu nyaga ani misi furu nyaga ay bo oro boko ke ka chira to sujudura ta o ke chila sarama ta o ke chila sarama o toroya bi la chila muhammadu ka ni mo ki juguya na masira conclusion que la mi quoi il fera ça bien que chila muhammadu alayhi salatu wassalam amin wada chila ba muhammadu tolike azahum tolike quraish ko ya toro ya ra ina toro ya milirika toro ya bera jeli toyi watawakkal ko nya seme allah ko nya seme allah rafa huwa masaba allah do kafira ala lile wasaba ibrahim mo ki juya mo ki toro niki tatu alama ala bi wasatira mo ma wakafa billahi masaba allah wasara wakilan kusema niki kusema alara kusema yoro danewe amin ya ayuha ya lujandiluwe allazina nalu mawlu lima amanu alu mamelu bralimeliya idha nakatum akutmana mina nalu kafuruke almu'minati kafurulike mu'mini musolura thumma talaqtumuhunna okofe aina ale musolu bilara kabule antamasuhunna kaku aitamanyo yanye ale musolura kama min iddatin nuka ke landa sigite aluye alayna ale musoluma tataduna ay landa sikira femina ibrahim kiti mini misale ya buruma ebara mo bla ta bo musuko muso bara rabira o itale muso ye wa furu na furu be bra funyana ko am ka den furu amlera furu ba na ibra mu de na bira ku muso la ye ka to muso ya buruma ay lele ta buruma we
fana bara k'i muso le ye madama ni furu nafolo bara fɔ ka ban waliyu bara sɔn ka d'i ma furu nafolo bɛ se k'a di ajilan aw ajilan a bɛ se k'a di ka teliya komi a bɛ se k'a fɔ k'a bɛn yɔrɔ sani waati min cɛ bɛna ya furu nafolo da ye o bɛ se k'a kɛ nka muso kɔni bara k'i ta ye i bara mɛn wa awa ni alu ka ile ka to o buruma e bara na kuma dɔ yi min muso ta koro o mana ile ja ina mɔgɔ bilara ka taga muso la bila ka sɔrɔ kuma don a ye ni ɲɔgɔn cɛ ba ka sɔrɔ kuma don a ye ni ɲɔgɔn cɛ ba ni ko muso bila o bila ale ye k'a fɔ i dɔ tu talaki o min kɛra ni k'i furumuso bila o toro bele o tora tɛ i datu talaki a tɛ sigira yɔrɔ bele ko k'a karo dama dama kɛ k'a sɔrɔ a wa a luma o tɛ yɔrɔ bele o tɛ yɔrɔ bele waaleykum salaam voilà ni i ka bɔ muso kɔ muso kotigi bɛna muso d'i ma wa sumiya al-mahar furu nafolo min kan ka kɛ muso furu nafolo ye a ye bolo fɔ an den furu nafolo le ye awa a y'a fɔra n'i ye fɛ ka muso la daga i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ furu se t'i ye ba i bɛ rubu dinari di o le muso la dagara i ye rubu dinari min wo ye waati dɔ a bɛ kɛ 1,200 a bɛ kɛ 1,400 i bɛra mɛn wa mɛ min y'a fisa hali ni se t'i ye ayiwa seereya worosiri kɛ islam yira jɛ hali ni furu nafolo biɲɛma taga ayiwa ka taa seereya worosiri kɛ hali n'o ka dan dasi 1,200 ma ayiwa o yira jamara ka imamu bila ye kutuba kɛ ka muso la bilira ka muso d'i ma ni muso ka d'i ma i ka furu nafolo sɔrɔ waati min na yɔrɔ i ni den y'a mɔ i ka bɛn yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ o don olu ma nka jama min na to furusiri yɔrɔ olu bɛɛlen bilara a kalama fakisa min ni den mara dama an mara furu kɛ n'an ma furu nafolo diba a ye bara waati yira ɲɔgɔn na k'a bɛna furu nafolo di o waati la o waati fana ka se i ye imamu min na furu siri la e tɛ sira k'i bolo fila sen kan i ni jija dati min y'o kana bu kɔnɔ n'o ka se mɔgɔ bila ka taa cɛ mɔgɔ i fɛ yen a ye n'a mɔgɔ ya furu nafolo fɔra ko i bɛ taa di dati min na o dati bɛ na se a ye na ni mɔgɔ ya wari ye i kan ka kɛ ɲɛma wele furu nafolo na ay do ñongumuru donc a kɔni bɛna d'a ma mais i ka y'ale wara yɔrɔ lɔra wuri la kun i b'a ye wa donc ale pɛrɛni kɔni i pɛrɛni sabu n'i ye yɔrɔ lɔra o kɔrɔ le k'i pɛrɛni donc pression de bɛ k'a ka sani a furu siri mais ni min fɔra ko la kuma dara an ye kuma min na ni mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ne ye ala lɔn k'a fɔ a bɛna sa a bɛna wuli kiyama ala bɛna maɲini nka olu ta kuma le ni nka bi kamelenba yi ta kuma tɛ ni i b'a ye sisan ni kamelenba ye mun de kɛra ne k'i bila muso kɔ ka dɛsɛ a ma se ka muso la sɔrɔ a ta bataraya buruma i b'a mɛn wa a don muso lɔgɔra ale fɛ ka muso sɔrɔ le jagoyara a dernier recours kɛra jeni ye a lɔ muso min kɔni biri baale burora ba tɛ sɔn ale rɔ ni furu ni a furucɛ tɛ a lɔ kɔni mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ le o muso ye a ye jeni kɛra dernier recours ye sisan a ye bɛ mɔgɔ bila ka taga den ko fɔ furu buruma
den kara bila i la a ye kaba i sago kɛra yɔrɔ a y'a fɔ ko da kɔ kelen o de kosɔn ne y'a fɔra furu yɔrɔ bɛɛ i ka k'i den dira mɔgɔ ma bi n'i k'a dama a fɔ a ɲɛna ko tɛna timi a ye ni ɲɔgɔn jɛba n'i ma furu siri ko tɛna timi a ye ni ɲɔgɔn jɛba ni furu ma siri i fana b'i denmuso kirika la sigi i bɛra dama mɛ ko kana timi a ye ni ɲɔgɔn jɛ dɛ ko kana timi a ye ni ɲɔgɔn jɛ fo a n'a kana furu siri kɛ n'a ka waga 30 ni waga 40 don fa ni yɔrɔ kɔnɔ o bila hali n'a ma furu to dɔbɔrɛ kosɔn a tɛna to o kosɔn a b'a to o kosɔn nka bi teriyɔrɔ mɔgɔ ye le ma nka bi teriyɔrɔ mɔgɔ ye le ma n'a ka kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ kun da i ka ba muso ko fɔra a kotigi a b'a yira diɲɛ k'a d'i ma furu nafolo ye nin ko bɛɛ bɛra fɔ i ka taa ni urubu dinari ye muso bɛ daga ye e de tɛ fɛ ka dɔ fara kan na i tɛ fɛ ka kuma dɔ kuma na furu o bɔra furu nafolo la voilà ne ye ɲɔgɔn muru ka kɔrɔ mɔgɔ ma i di ɲɔgɔn ma a n'a ɲɔgɔn yɛrɛ tiritika a ye k'u y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɛɛ fana sɔnni a taama o tiritika kolen ye a bɛra mɛn wa mɛ o muso melu we ni a ye kana ko e ko taa kɛ furu ye ne kana ko e ko taa kɛ furu ye ko a ye fɛ ka bɔ juru muru ka kɛ baraji ye sabu na i ka kɛ ɲɔgɔn muru jɛnɛyara a ye juru muru le sɔrɔ a yɔrɔ mɛ n'a ka yɛlɛma ka kɛ furu ye baraji le sɔrɔ a yɔrɔ awa n'a ye kana yɔrɔ ko ko an bɛna furu kɛ o tuma istibrawu bɛ kɛ sisan istibrawu juma ye sariya bɛ a ye fara ɲɔgɔn na lɔnnibaga ye kumani o kan dɔw ko ko kalo 3 o le kɛra an fɛ yan ka sariya mɛ imam ahmad bin hanbal o n'a yira la ko takiribu sanna sanji kelen o bɛ don a ye ni ɲɔgɔn cɛ k'a filɛ yala muso kɔnɔma tɛ wa o bɛ filɛ yala hali bi a ye tɛ bataraya min na a ye tara bele wa olu bɛ filɛ n'o dati o k'a ban a bɛ sɔrɔ sanni ka mɔgɔ bila ka taa muso ko fɔ muso bɛ di a ma mɛ alu kotigiyabaga ye den alu min ta ye alu kini ban den dira a ma ko a ɲɛmɔgɔ muso a ɲɛmɔgɔ cɛ bɛra na bɔ a kɔ alu kini ban o ma y'o a ɲɛ cɔnba i t'a kɛra cogo min muso b'i kɔnɔnɔ bon ka den 10 ni den dama dama kɛ cɛ fɛ a b'a fɔ an ka ko ala k'i kɔnɔnɔ bon ka i ta dama olu ta ŋɛniya i tɛ ŋɛniya min kɛ o ŋɛniya ka ɲi kɛ o ŋɛniya tɛ min ye ko ka fɛrɛ de bila ɲɛmɔgɔya la ko ka fɛrɛ de bila ɲɛmɔgɔya la mɛ an bi tere min ni i k'i ba ye den dira a ɲɛmɔgɔ cɛ ma k'a fɔ ko a ɲɛmɔgɔ cɛlen ko n tɛna dama o tuma a ye kɔni a tɛna se farana ɲɔgɔn na a tɛna se farana ɲɔgɔn na sariya n'a wele yira ko min ɲana ka kɛ sariya bolo ka i fara ɲɔgɔn na ka waati dama dama kɛ ka sɔrɔ ka i di ɲɔgɔn ma o tuma sariya b'o baara kɛ sariya fana b'a a ye kɔrɔsi k'i bila a ye nɔfɛ n'a ka ye ɲɔgɔn bolo k'a fɔ e bɛna ye ɲɔgɔn bolo kɔ landaw kɔnɔ o tuma n'a tagara sɔrɔ ni kalo 3 ka kɛ hali n'a ka taa sɔrɔ k'a bɛna kalo 2 ni tere 29 kɛ a tɔ tere 1 a dobra a ye ɲɔgɔn bolo kɔ o tuma a bɛna se kɔ a bɛna min kɛ o bɛna tiɲɛ a bɛna se kɔ sariya n'a min fɔra wele ye a ye kana i ba in dira ɲɔgɔn ma a zaniyatu la yanki wa ila zani kuranna n'a wele fɔra ko jɛnɛya kɛla muso ma o mɔgɔ gbɛrɛma ko furu jɛnɛya kɛla cɛman tɛ sabu a tɛna se ɲɔgɔn yira ka ɲɔgɔn don ye ala y'i ka sanji tan kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a ye kawa ɲɔgɔn ye yɔrɔ jumɛn a ye kawa ɲɔgɔn ye yɔrɔ gbɛrɛ a ye tapunankɔrɔ a ye tabila rɔ a ye tapunankɔrɔ la mɛnɛ o ye sɔrɔ sariya n'a a yira la a y'a di ɲɔgɔn ma min a fisa wele we Hassan ilo Hassan fɛ ka dɔ fara o tɛ fɛ ka foyi fara kuma kan dɛ ayiwa bisimila ne t'a se goya kuma min kan bon ko d'après l'imam Hanbal 1 an 12 mois. Maintenant, certains imams aussi prennent 3 mois. Oui. Mais ce que moi, nous faisons comme quoi. Selon le prophète et les 4 grands, Abaka, Sidi, Ouma, Ali, eux, ils ont donné quelle décision à ça? Voilà. Décision Meini.
melu make cilalu tinira alayhi salatu wassalam imam ba nani melu ni olu ni sigira ka cila kuma kai fle ka nani fiku loni ka bo ala cila kuma kai sallallahu alaihi wasallam ibraye donc imam ba nani mini ay kuma kai fura nyongo yoro do yoro ibraye kuma kai fura nyongo yoro do yoro ni madu karana ka jamba karano se ka nyasro mu ma nyasu do ma afrako imam maliki ko le na karo saba fo naga da soro salu maliki ranga ile alu maliki ta sira le ka o karo saba wa alu bi broke ora mais naga da soro imam ahmad ibn hanbal ta sira ka ma ay be sanglita nga akoni ikai mina karo saba tara mina sanglita ra abraje ta dalu ya buru musoka konota aka ke nyanya sana fo ko karo saba bra sa kon nalo adi ga be lo atelo abello sani kelen fana ate olu na yira kono ka ke chogo parce que kono do yi aybe na aybe ta kono do yi aybe na aybe ta awa ka lo ko kono male sani kelen da fa ro kono be black enema donc abela jeni wan nata miriaye kambe so ba mala bo kara kambe so ba ti ala bo kara imam maliki lu manna chila ne asaba yana na amu comme médecine pour développer le monde. Et quoi vous dites tout ça aussi? Chilalu to kuma fa ita lo ko médecine na to ko. Comme chila frama kuma karo savani en afra. Na mo wa da kuma chila. Ye fe kam la usada kuma ka. Se usada ram ko tube dini san. Chilalu ko wakati alayhi salatu wassalam. Islam ya kom papiria. Wisi tuma jena ya ye ko kete. Donc namugo ya mi yerani même kafiri yere ke tinto ko do amake chila kiria aba wala fani femma ke chila kiria o kititi sekana chila kuma ba alayhi salatu wassalam donc ni ko jugo ba kedo aba na ke mo mi nutira lo de baga mi nutira o ko ba chila ka kuma ka yini file sisani ani jini ke sani kula to buruma mais chila wati de la verset maji pour la débaucher le plus que le voilà aya o jini jini ko sona usa ba wala fasani e ba bo muso ko muso mini akumba ko abana urusiri bake me kungoli make ba muso ma se aya luma ba sani muso se ile fe no e ba muso wele ay ba jigi nyoma ila fa ko nte muso ko bere urusiri make ko ma timi ni nyomo cheba sharia urusiri do bake non ma ke wa ya male amra ule filango imam maliki ani imam ahmad bo imam maliki lu ani imam ahmad ambal lulu wolu le na chila kuma kai famuna ibrahima ido la législation islamique ido lubla en place ibrahima wa ko do ye o make chila terera wolu ni jijara ko ke masala naka file bakule se ka iseri mobriro yeser ki seri avion no eza wolu te chila terera o make chila terera fi kulon ba melu le na jijara ba ko ibla ko o kuma bo chila kuma ro ay ko mako al qiyas ibrahima chila ni sera ka astigini to soka astigini to falika maintenant ko flé donc bobri o makai tira so makai tira wanu be ko ke fana fiku be ni dole ni jira ka tira ko makai lonka kuma ibaro ali ko do yi makeba ay na o kiti blara ibrahima wa ay ko ma ko fiku takdirat fiku takdiratu olu ka ko do yi jatina ay kuno ko min be se ka ke mais na ka ke anga karatondi vraiment abe so ba mala mo kara cela fana na do fana keraminali wala kana mo bale mande iro mi ala mo kale mande iro wati be mi amande ibla saraka la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala alhaq abe so ba mala mo kara ay sabar téléphone na kuma ko ko isa kurawa ama fo ko ite kuma d'accord ko le kana tima ni nyonje suna bi se ka kuma suna do ya fra ko téléphone na kuma kana kai ni nyonje ay kana adunta bonta ko le kana timi ay ni nyonje ko kirenye mais na amara ne gaddo yi
ni muso kɔnɔma ka kɛ ni ala nana muso la bange denkuli bɛna kɛ lon min a bɛ furu siri o longiri na fana ni est-ce que o bɛ daga wa non furusiri ta lon tɛ furusiri ya lon ka ja voilà i bɛ se ka furu kɛ furusiri o lon baasi t'o la mais comme cɔmɔ y'a fɔ ko an ye lon ɲuman ɲini ka furu kɛ ça aussi c'est bon cɔmɔ i ta ko ile olu ye bien kɛra fili a tɛ mais a ye furusiri ka jigili lon wa kun non den kun ka kɛ jira lon den a baptême lon mais kun taara wa kun wa non en fait a été ɲɔgɔn bolo furumakɛ maintenant kɔnɔ nani quoi furumakɛ wa furumakɛ non furumakɛ dɛ voilà y'o de ma kuma o préciser non voilà non furumakɛ ni ɲɔgɔn cɛ jɛnɛya boro ma quoi maintenant comme la dame a accouché den voilà baptême lon a bɛ furu kɛrɛba k'a kɛ o la voilà fa karo saba ou bien san kelen mele kɛ hali n'a ka jigi j'ai vu ça dans le récit là ayi ma ko kɛ o non parce que muso dɔ bɛ sa n'u su b'a fɔ a tɛ dɔ bɛ u b'a fɔ ko f'u ka furu siri karisa ma est ce que a dagalen don wa bɔn an sen bila cɛ jan ne kana o fɔ an b'a jaabi an bɛna jaabi o tɛ sariya rɔ su ka su furu ɲɛnama ma o kɛra di non i bɛ an y'a ye k'a fɔ min kɛ on est au courant mais o sariya kɔni m'o de fɔ a ye filalen ɲɛnama ye a ye fila ɲɛnama siri dɔrɔn a y'a kɛnɛ a y'o di ɲɔgɔn ma o de sɔrɔ a fɔra ko furusiribaga y'a fɔra ko i den y'a kɛnɛ wa a don ta a bɔn ta mais alu ma furu kɛ a ye si kɔnɔ o tigi su la ni waati min ko ka furu siri a fɔ e b'o ye dɛ. non min fɔ ni sariya bolo bɛ kɛ jagoya la. voilà le droit moral doit être obligatoire. lɔnbaga dɔ de ye quoi dɔw ye a bɛ bɔra mɔgɔw denw kɔnɔ a b'a fɔ den saba de a b'a n'a ka bɔ a bɛ taa woro di a bɛ taa woro di bon maintenant n'a ka woro di maintenant ni den nana da la après n'a ka fɛn di a bɛ fɔ den di la a b'o kɛ den saba de ye i y'a dɔn mais il est ka lɔ il est ka tigilamɔgɔ lɔ maintenant il est o b'a fɔ il est lɔnbaga dɔ den kɔ est ce que i bɛ se k'o la kɛ wa i bɛ se k'a fɔ ko vraiment a b'a min kɛ a b'a min kɛ. i bɛ se ka min kɛ jahiliya min dɔ daga ni silamɛya yɔrɔ o de ye i b'a ye kɛ jahiliya min dɔ daga ni silamɛya yɔrɔ o de ye i bɛ taa fɔ mɔgɔ in ɲɛna cɛ mara bɔ a ye den kɔni a bara min kɛ o de ye mais n m'a fɔ n ko i kana i den dama dɛ mais sani a y'a den nabilara a y'a fɔ ko a nécessaire bɛɛ kɛ o bɛ daga i yɛrɛ bɛ baraji sɔrɔ o la yɛrɛ a y'a fɔ ko a nécessaire bɛɛ kɛ a bara min kɛ o de ye n'a olu fara ɲɔgɔn kuma rɔ sisan n m'a fɔ n ko n ye ka kuma min fɔ nin n ko a fɔra silama bɛrɛbɛrɛ de ɲɛna mais n ko an da tere min nɔ ko tɛ amin ya ayyuha yalu jɔntigilu we aladina n'alu mɔgɔlu le ma amanu mɔgɔ minnu bara limaniya izana ka tumu a ko tuma na mina nalu ka furu kɛ alimuminati n'a ka furu kɛ mumini muso lura suma kala tutumu o kɔfɛ a ye n'ale muso lu bilara min ka boli an dama sun ka kun a ye taa mangaɲɔgɔnya kɛ ma ale muso lura a ko landa si tɛ la ko ma alu ye ale na ale muso lu ma a ye si ka karuna ni tere tan kɛ o ta i ma dɛ a ye landa sigi kɛra min na a ye dagamuta fɛn di ale muso lu ma wasare o na a y'ale muso lura bila sara a y'a yɛrɛ labilalira jamila labilali min cɛ kan ye an ma mili fɔ kunu wa ala b'a ka seko de ka nin ye i ni muso ka bila ɲɔgɔn na cogo cogo i ka ka bilara i y'a bila k'o ɲa i kana minan cɛ ka kɛ tirisika k'a minɛ na seri tirisika musoninw di fɛ bile taa ka bɔ yan i kana o kɛ i yɛrɛ ka fɛn de d'a ma
a se k'a yɛrɛ balo fɛn min na k'i yɛlɛma fɛn min nɔ san'a ka kɛ ka cɛ kula sɔrɔ i kan ka k'o fɛn dama ka sɔrɔ ka arabila fana e kotɔ arabila ni sɔn min fana ye o sɔn fana to i ni muso cɛ sɔn fana to i ni muso cɛ k'an bɛ fɔ a b'an ala b'o kɛra naamu naami fama min iddatin a ko ɲɛfina landasi tɛ alu ye alayhinna ale muso luma ta duna a ye landasiri kɛra min na a ye sɔnnifɛn di ale muso luma yastahinna ale muso lu b'a yɛrɛ jɛmɛ bi ni fɛn min o tɛ sariya la wa a to hunna ma yastahinna bihi naamu wasare o hunna a y'ale muso lu rabila saran a ye rabila labilalira jamila labilali min cɛ ka ɲi i bara woriba le don muso ra miliyɔn 2 wele don a furu ko ra a yɔrɔ n'a bila don min a ye banki lɔn ko ɲa miliyɔn 2 di min ti min y'a ni le cɛ e yɔrɔ n'a nɔrɔ kɛ i ko yɔrɔ n'a nɔrɔ a bɛ diya miliyɔn 2 di ma amin ya ayuha yalu jɔn ti luwe annabiyu nka ile mɔgɔ b'ale ma nka ile nabi m'ale ma inna ni Allahu do ahlalina nalaw na dali kɛra azwajaka nalaw na dali kɛra i furumuso lura laka ile ciraba Muhammadu ye alati na muso lulema ataita ina sɔnni kɛra muso melura olura honna ay furu nafolo lura Ibrahim muso melu furu nafolo di ne ala bro lu da ye naamu wama ani fɛn fana malakati yaminuka ile ciraba Muhammadu kinimuro na marali kɛra muso melura mima kaba fɛn na afa Allah ala na fɛn mina sen kɔra aleka ile ciraba Muhammadu ma Ibrahim ciraba Muhammadu ina wuru tara ka taa bɔ muso melu kɔ ni a y'a mɔ i ka dima ni ala b'o daga ye a ye wani kɛlɛ da fana rɔ a ye kɔtɔ muso melu mina kana fana o muso melu wo fana olu b'a daga ye wama ani fɛn fana malakati yaminuka ikini morolu na min marara min ma ka bɔ fɛn na afa Allah ala n'a fɛn mina se kɔrɔ ka fɛn min di ale ka ala cɛla muso tɔ ko Safiyatu ani min tɔ ko Juwayiriyatu olu lewe ya ayyuhan nabiyyu ya ile nabi ma we inna ne Allahu do ahlalina ne labra dali ke banati amika miri be no cha demso lumra olu daga laka mrawli bay ma anya iba ya ayuha ya ile jonti we annabi la ile nabi malema ina ne Allahu do ahlalina ne labra dali ke banati amika mara ibino che demuso lu mara wulu daga laka ile chaba Muhammadu no bino che demuso ibe so ko furu basitoro an vayira na badenya ro karana ni muso meluye olulewe badenya kana fara kroche mata dendi doche mama fara ta dendi kroche mama alaka hera mi do famille kono o herate boyro bro be to famille kono alaka ke mo ba mi boyro o mo ba be bo famille kono to wayro bre be so ba mala bo kara ton bayna ra wula ulema na amin ya ayuha ya ile jonti we annabiyo na ile nabi malema inna ya Allahu do alalina na la na dalika banati amatika na la na dalika itene muso den lura laka ile ifache dogo muso wala ifache koro muso o demi olu de o ta de muso ibe so ko furu amin ya ayuha ya ile we annabi ya ile nabi mabale ma inna ni Allahu do alal ni ala bradalike banati khali maray binge de musolu marawo daga laka
iberinaka ye olu ta denmuso ye i fana b'o furu baraka ye denmuso ye i bɛ se k'olu fana furu amin ya ayiwa ya ile jɔntigi we anabi la ile nabi malema ina ne alahu do alalina n'alabara dagali kɛ banati khalati iberimuso olu denmuso ne alabaro daga laka ile ciraba muhammadu Allah na muso lule ma hajar melu na hijira kɛra maka aka fɔ ile ciraba muhammadu ma melu bonni ye maka ka taa madina olu fana bɛ daga ye wa imra'atan mara muso dɔ daga iye fana mu'minatan mi mu'mini muso ye ni mu'mini muso yɛrɛ ka dili kɛ nafusa na yɛrɛ ka a yɛrɛ di le nabi ye na yɛrɛ ka yɛrɛ di jalaba muhammadu ma arada nabi nga ni nabi ma ka laɲinini kɛ ani ya sankira ko a bɛna furu o kɔrɔ min ye o a tɛ komi muso dɔ bɛ ni dɔ tɛ o Ismaïl i do ca ye o i dafa ni ya diɲɛ o mara yɛrɛ di ma i do a ta yɔrɔ tɛ yen a y'a kɔrɔ tɛ o dɛ a y'a kɔrɔ tɛ o ye n'a yɔrɔ ma fɔ k'a gbɛ a dɔ i kɔnɔ ko a kɔrɔ tɛ o ye a kɔrɔ min ye muso bɛ se ka cɛ dɔ ye muso bɛ se ka cɛ dɔ ye do a fɔ cɛ ma alara ya ko a diɲɛ ɲɛ fɛ ye furu o bɛ se ka daga min y'an da denmuso in man kɛra o caman de ye muso bɛ se ka cɛ ɲini a yɛrɛ la k'a fɔ fakɛ sa i bɛ alamɔgɔ ye ya alamɔgɔya vraiment ye mɔgɔ basigi de ye ɲɛ fɛ y'an ko fɔ ɲɛ mɔgɔ fɛ ɲɛ sigi kun a watɔ o min fɔra aw ye ni muso ka taa ja ile cɛ ye ile fana woro b'a kɔ a sigi kun mais k'i yetiri ka te k'a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ya ayiwa wa imra'atan mu'minatan in wahabati nafsaha linabiyyi in ara ko a ma fɔ ten dɛ hali ni muso ka ɲabɔ i fɛ k'a fɔ ko a bɛna ɲabɔ i fɛ ko i ye fɛ ko a furu furu tɔ i ratagamara ɲama ka sɔrɔ ka muso di ma a ratagamara teli ratagamara teli a cɛ a ye bɔnkɔrɔ a yɛrɛ ko k'an kɔ mais den ta dɔbɔra yɔrɔ kelen a ma fɔ ten dɛ amin wa imra'atan ni muso dɔ mu'minatan min mu'mini muso ye wahabati ni mu'mini muso ka dili kɛ nafusa a yɛrɛ kunna ni nabi ye jalaba muhammadu ye ni mɔgɔ b'a ka laɲinini kɛ ani ya sankira kwa ye furu kɛ o ra ala n'aw kɛrɛkɛrɛra laka ala n'aw ko sugu kɛrɛkɛrɛra laka ile ciraba muhammadu le ye min do ni mu'minu tɛ kelen ye ni muso ko ile cira sɔrɔ ko cila ko ɲɛfɛ ye sigi kun cila bɛ taa a ko fɔ an mɔgɔ i fɛ hali n'a ma furu nafuru bɔ mais ala n'aw dara cila kelen ne ye ala m'o daga mɔgɔ wɛrɛ ye naamu amin hakika ya nyama ndala bra loni ke ma nala bra loni ke fe na faradina nala na fe melu farda yara alayhi al mu'minu luma fi azwaji ay fu musolu ta ko hukumu melu lani ibrahim muso te se ka furu fo ko dama dama a do jeni ye ka furu nafuru ko fɔ ka furu nafuru ko fɔ ibra bɔ muso kɔ mɔgɔ ko i ma banu ta denmuso min furula villa kelen ne i ka se ka na villa kelen d'a ma an do sɔrɔ ka an denmuso di ma ele kana i ban yɔrɔ k'i lɔ ko alu ta o minɛ ye anu ta kabilara anu ta ŋɔnu fani sabale dira anu a kɛra ta a ye ta kabila ta ko lewe mɛlu ko k'alu ta denmuso le tɛ furu a fo villa kelen n'o ka k'i boro ye na ni o ye a ye denmuso di ma k'a fɔ ko furu nafolo ko dan lara dan tɛ furu nafolo la nka cɛla kɔni na nɔ sura b'an ye furu nafolo nɔgɔya akisaru bisa ibarakatan aisaruhunna mahunatan ko muso melu baraka ashiya melu afuru barakara ka shaya wele furu ye mi furu nafuru nɔgɔyani mi furu nafuru nɔgɔyani ko furu le barakara mais min da mi fɔ ka ta denmuso furu nafuru le we o tuma a furu nafolo le we n'o se ka kɛ ye na n'o ye n'o do se t'i ye yɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mi a yɔrɔ wele we amin a dɔ min ye fana
muso tɛ se ka furu biduni wali ye a tɛ se ka furu biduni wali ye fo kotigiyabaga le kɛ muso la hali ni muso kotigiyabaga ka ban ka wa sigi a yɛrɛ woroden na ni cɛ le o bɛ se ka don furu wa bara mɛn wa wala i matigi taara alimami min dugu kɔnɔ alimami bɛ kɛ a wali ye bara mɛn wa furuko ye tile ka bɔ ayi ɲɔgɔn ye cɛ ni yɛrɛ ta mɔgɔ tɛ dunyɔrɔ bele n'a y'a dɔn a kɛra ten an ye an furu ɲɔgɔn ma yɔrɔ tɛ sa hali n'a ma a kɛ jamana jɛ yɔrɔ bele a ye ɲɛmɔgɔ y'ale la wa i tɛ furu ni silama o dugu kɔnɔ a ye wa silama dɔ ɲini o kɛ a y'a furu siri furu kan ka yɔrɔ timi ɲama a yɔrɔ timi tɛ yen ni a bisa wele ye k'an bɛ sɔn a ma ala b'o kɛra naamu amin bada alimuna ni ala bɛra kikɛ ɲama ni ala bɛra lɔnni kɛ n'ala bɛra lɔnni kɛ fɛn n'a fara de n'ala n'a fɛn min fari dayara ale ye ale mu'minu ma fi azwajihim a ye furumuso olu ta kɔrɔ i kan ka fɛn min di ka sɔrɔ ka muso k'i ta ye i jija ye o ko yira ma ni a fisa wele we wafima ani fɛn fana ra malakati aymanuhum a ye kiri bolo na min mara ka nalimu jɔ muso olu ye likayi mun ko sɔnna siti sile kana kɛ alayka ile mu'minu ma wala ma ile cɛlaba muhammadu ma wa kana allah masaba allah sabatira ghafur ala sabatira kafari masale ye rahim ala sabatira hine bagale ye naam yura don fo naam ila ka dindo fu naam ale ba slama ya ma fa ce maslama naam fa ce bisa ka wali wali deuxième ya ka modo fu naam bon ni jabi fu min a fisa den silama ye fa tɛ silama ye awa fa ta diɲɛ bɛ ɲini mais na i ka a koyi kɛra a ye na ni alimami dɔ ye olu na kɛ a ko tigi ye sabu kafiri tɛ kɛra silamɛyakutigi ye kafiri tɛ kɛra silamɛyakutigi ye mais a kana muruti a ye a ta fanw dama a y'a ta bonya fanw dama mais i ka k'a furu kɛra a kana kɛ kafiriya furule ye k'a fɔ min kɛra olu ta kafiriya furu ko yɔrɔ k'o olu le kɛ la a kɛra silamɛ i taalen a ye kɔni bɛ se ka fɛn d'a ma min y'a dusu suma min y'a ni bɔ a yi ka a bɛ se k'o kɛ amin likaya ko mungo sonna la ya kono haraju ako siti kana ke alayka ile mali kafrije kafrinyana ko amuta mariage ko on paye les jeans dolo ini fe ile sana ka gisu suma ay wurdo dama ma dolo wur dimade amon bra wurdo dimade ki gisu suma anu tate dolo wuriye ayu fokun laka na amu wa kana allah masaba allah kani ala sabatini kafar masale ye rahiman gine bagale kafiri muso ni kafiri cɛ olu bara kana do silama yaro ko amra do silama yaro ate frawro bele ko comme ay flavra na do ɲɔgɔn buru anye aya furu ase ko kɛ silama ya furu ye o tekera ay bara furu min kɛ ka kuwa we o kainte ay bara ya furu continuer na plusieurs années, la les années suivantes, maintenant, tu sais que non, le garçon sait habiter les puissants. La femme, maintenant, réclame le divorce. Ala ko Qur'ana kono wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan limaza litaskunu ilayha toraye wala takabanongo do jumaye ana ay muso idana mena ko sona ay furukera litaskunu ilayha pour que ay mafandeya kata ay musuma c'est-à-dire que ni muso lo kakira ni che lo kakira ikana taga yoro gbere ni furuni ma yo wawlema furu kun mi e welewe no ilaka wuli ka bo furu kono muso do bra a demander bien sûr il va den soro
furu kɛra waati min o jangaro in ma kɛ ye mais jangaro bɔra kana bilayɔrɔ muso don ko ka furu sa sariya le bɛ délai di cɛ ma a bɛ sangale ɲɔgɔn di cɛ ma ni muso bɔra na kuma min fɔ wele ni u ye arajo tɛ Mali sɔrɔ a wele o tuma ko i jija ko i ɲanabɔ awa ni san ka kɛ arajo ma se ka Mali sɔrɔ ka sanfɛla kɛ arajo ma se ka Mali sɔrɔ muso dɔ tɛ se to a yɛrɛ ma ten o tuma furu bɛ sa i ni ɲɔgɔn cɛ mais ni muso yɛrɛ k'i sabari n bɛna n sabari dɔ tɛna jɛnɛya kɛ o muso ta ko ye mais ni muso yɛrɛ k'a fɔ n desele o tuma le divorce est consommé alimami bɛ furu sa i ni ɲɔgɔn cɛ mais a ɲinini kɔfɛ cɛ fɛ ko a ye sɔn ye dɛ a tɛ bila la o tɛ paraw muso n'a fɔ an ɲɛna bi an jɛ ti ɲɛ ɲɛ ma n yàrá ta a man kɛnɛ cɛ bɛ sariya bɛ cɛ wele ni muso bɔra na kuma min fɔ an ɲɛna wele ye tiɲɛ la yɔrɔ wa tiɲɛ la yɔrɔ sabu muso dɔ ye fana ni cɛ ka goya ya yuya la cɛ la wa ko a ɲɛ ma ko a tɛ sɔrɔ satisfaire a bɛ a don ta a bɔn ta k'a sɔrɔ a bɛ déjà sɔrɔ fo sariya a vérifier ni cɛ yɛrɛ ka taa loi la ala la a muso bɛna min fɔ tiɲɛ ye sariya b'a fɔ a ɲɛna bon an bɛna sangale di ma yɛrɛ fila bɔ ni ale a ka kɛlen ka dɛsɛ fila ma se ka bɔ muso a yɛrɛ sawule yɔrɔ sa dɛ ni muso k'a fɔ k'ale tɛ se k'i sigi o ma o tuma a b'o sigi cɛ bɛrɛ kun. filanan de cɛ dɔw ko jamana jana kɔni sa a sun jɔ yan a ko k'a b'o furu a b'o furu a b'o ko bɛɛ kɛ ale taga a bɛ taa jamana jana waati la a bɛ denni wele a bɛ denni sama maintenant a b'a mɔgɔ y'a denni a b'a fɔ ma k'a to se ka den na wa a b'a fɔ ko non a bɛna la wa ma t'a la wala maintenant denni fana a b'a fɔ k'ale bɛna cɛ nin ma kɔnɔ cɛ k'an lɛ la a bɛna ma kɔnɔ mais n'o k'a bɛna jɛnɛya yɔrɔ o t'a bolo kɛ n'a ka bɛna jɛnɛya yɔrɔ komi sariya t'an fɛ yan komi sariya t'an fɛ yan sɔrɔ n'a tun ka bɛna jɛnɛya yɔrɔ sariya tun bɛ bɔrɔ mais muso ko min we kumale sa i k'a fɔ ko i y'a fɔ ɲa dɔ ma a kɛ ɲa dɔ ma i bɛra ye kɛ ala an bɛ sɔn a ba ma parce que muso satɔ fɛn min na o le nata ye fɛn kelen fɛn min sera muso la o le nata ye a fɔ ale b'a tɛ dɔrɔn ko n jɛ Amérique n jɛ Faransi yaasa sanji yirika k'o ya a deworo waati bɛɛ tima ka a to jɛnɛya ni ko yira ya bon sariya t'an fɛ yan sinon danga a ka se o ko yira a kan ka fɔ cɛ ma i muso le ye nin yɔrɔ wa jamana janu an bɛna kalo 3 sanji 1 di ma i muso la taga ni ma se k'a la taga an bɛ furusa ka di cɛ bɛrɛ wale sɔn n'a muso hakilima dɔ yira o n'a wele fara ta cɛ ma o waati Amérique i waati Amérique ni ko n bara sanji 1 di ma ni ma se ka na taga bili kun ko i muso tɛ yan bilen i bɛra ye mais an y'a caman bali la dugu ɲɛfɛ dɔw yɛrɛ ta denworo waati bɛna tima i kan olu tɛ se denworo bele k'a ye sigi i ka cɛ ma kɔnɔ a dɔ yɛrɛ wa kɛ cɛ ko a se yɔrɔ dɔ ko o sama bila ka na k'u sigi cɛ bɛrɛ kun o y'a sɔrɔ o de sɔrɔ dɔ nana fɔra ne ɲɛna an nana ni vacances la ko ko u ma femme là vraiment quand j'ai pris les renseignements on dit qu'elle profite trop a donta a bonta a dɔn ni ko wili ye e lara yɛrɛ ma e lara yɛrɛ ma i y'a lɔ i muso le ya ni muso la taga kɛ n'i y'a lɔ i tɛna na arabila o kuma min we an da tɛ fɛ ka don rɔ parce que n'an an bɛna k'a fɔ ɲa dɔ ma an kana jɛnɛya la daga a kuma y'a gbɛlɛn mais e fana lanti i yɛrɛ ma ye e fana ni dɔ ye ɲɔgɔn bolo ye ni muso n'a tɛna se kɔnɔ arabila i arabila min y'a fisa wele ye sinon i bɛ hakɛ sɔrɔ muso fɛ a ka jɛnɛya kɛ n'a ye ne ta bolo ma e tɛ k'a ra wa hali muso ka jurumu dɔ sɔrɔ e bɛ dɔ sɔrɔ muso bɛ jurumu sɔrɔ e yɛrɛ bɛ jurumu sɔrɔ an bɛ sɔn a ba ma ala b'o kɛra kuma ko in de bɛ yen mais fo a y'a gbɛlɛn ka timi mais komi muso dɔ tuni natale dɔ sa o de y'a ko gɛlɛyara cɛ dɔ n'a muso ye ɲɔgɔn na bon a ye ɲini ka furusa buru ma o ye cɛ bolo y'a fɔ muso ɲɛna bɔ a kunna saya ne ka bɔ a kunna ne yɛrɛ bɛ nin furu ni sariya ko lo abra haramu ya ilema hali dunya muso bɛɛ ka bansa ka to ba tɛ dile ma a ma fɔ a fɔ ni sariya ko mɔgɔ silamɛ mankan ka
furu ɲini a silama ɲɔgɔn ka furu ma wele muso yɛrɛ ma sa kun b'a wele i l'a lɔn sisan ko ni muso dɔ ka furu e fana waa ɲagamini sen o yɔrɔ i kana o kɛ ni muso tigi ka fɔlen an dɛna di min ma o tuma i bɛ se k'i engagé sa ne fɛ ka ɲininkali kɛ ko dɔ la wele i n'a furu kɛra a na san damadɔ kɛra a ye furu wa a ye bɛɛ wani kɔ i b'o bɔ dɔrɔn so la a ye fɔ ko cɛ a ka supɛmu tɛ se ka den sɔrɔ wani déclara donc est ce que mɔgɔ min y'a kɛra ka supɛmu wɛrɛ ta ne ka bila muso doso kɔnɔ est ce que o bɛ daga a ye o awa sariya tigi kuma ni min kuma ka ça te même une colloque ça de dinamo ina ɲɔgɔn bɛɛ la ka taa ɲɔgɔn ye ka hakili di ɲɔgɔn ma mais kuma wani ka taa bɛn min kan ni ka cɛ bɛrɛ sperme ta ka bila muso bɛrɛ sperme nɔ ka muso bɛrɛ den sɔrɔ komi jɛnɛ ale b'a kɛ parce que cɛla n'a fɔ ale salatu wasalam ko la yahillu li ahadikum an yada'a nutfatahu fima la yahillu lahu k'a tɛ daga mɔgɔ ye sperme bila yɔrɔ yɔrɔ min ma daga ye i b'a ye a ye kɔni bɛ se ka min kɛ an yɛrɛ b'o ye ka sariya usage dɔrɔtɔrɔ le sila a bɛ se k'an bila sira yɔrɔ il peut y avoir des traitements dɔ i bɛ se ka kɛ fo den bɛna sɔrɔ o kɔni daga nin mais ka den mani dɔ ta yɔrɔ dɔ ko a bila muso den so rɔ vraiment sariya ma sɔn o ma. nga a bɛna an dafa yɔrɔ min. an bɛ min fɔ ka u ka kuma fɛngɛ parce que couple caman le ye quoi den ta ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔgɔ t'a miiriya la ko toujours ko ça vient de la femme a bɛɛ tɛ muso ta ko ye dɛ voilà très souvent l'homme même est dedans muso ta ko ye si on va regarder les femmes ne sont pas bouchées elle fait ses règles les règles là il y a des règles aussi règles anovulatoires on peut régler que là mais den tɛ se ka na quoi si tout ça est vérifié on passe maintenant sur l'homme mais cɛ caman li bana ko non pour moi je n'ai rien ka taa sɔrɔ yɛrɛ ka den dɔ ye sɔrɔ jɛnɛya bolo ma ko voilà moi j'ai des enfants moi même je connais ces cas là on autorise ça voilà donc il veut pas aller faire l'examen voilà. Donc quand il va faire l'examen, on va trouver qu'il y a des problèmes au niveau spermie, azoospermie, tout ça. Tu vois, le sperme est là, le spermatozoïde est là, mais il peut pas bouger. Parce que pour que qu'on ait là, après l'acte sexuel, les spermatozoïdes doivent se battre pour aller jusqu'au flanc de la femme. Parce que monsieur aura si l'œuf est formé, ça revient maintenant dans l'utérus. Maintenant, sperme c'est qu'à pour là, jamais. Il va trouver que c'est-à-dire le sperme est fatigué, il faut faire des traitements pour rendre le sperme vigoureux. Voilà, mais tu es chamaï banal. Voilà. Ah, mais c'est qu'à il va bien soro. Voilà. Mais à Djangolo, c'est qu'il sort. Voilà, ça voilà. Et on peut faire souvent le traitement aussi, ça ne peut ne pas marcher. Voilà. C'est par rapport à cette situation-là aussi. Bon, parce que l'ICA fort, il est venu à Tchèvre, Finta, Kablé, Moussokono. Bon, je me dis que peut-être ça correspond peut-être à une baisse de foi. Parce que quand tu regardes, c'est Dieu qui donne tout. Moi, avec des calculs qui a été ce là. Chaque jour, il fait tous les calculs pour venir toucher à sa femme, les jours de sa mauvaise période, il n'enseigne jamais. Mais l'autre qui ne fait pas de calculs réussit à enseigner sa femme. Je crois que donc, voilà, on doit accepter ce que Dieu met sur nous comme de preuve. Voilà. Parce que nul n'est le meilleur docteur que Dieu lui-même. Vraiment, il va prendre une fois au donc ton intervention est bon. Wole karase jamama comme wati brase amna lori yoronyini nalaka kele karoka ye bi comme wa dimo chama nyama awa otuma nyina la kara
bɛna lɔ yɔrɔ min ya an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye san wɛrɛ a ja a sulu ka bila an si kɔnɔ ala b'o kɛra an bɛna ɲɔgɔn ka fɔ ɲamaya kana an ka fɔ ya san wɛrɛ tɛ ni sini kɛnɛya ni fɛn sɔrɔ ye k'o k'an ye ala b'o kɛra awa ni jama ka fɔ yɔrɔ dɔ hali tere kelen a bɛ bila ɲɔgɔn na hali tere kelen a bɛ bila ɲɔgɔn na surtout an bɛra tere 29 ɲɔgɔn an bɛra o de kɛ ɲɔgɔn kan yan donc karamɔgɔ cɛ bɛ se ka kuma dɔ fɔ o bɛ kɛ i ne ta sɔn ye karamɔgɔ cɛ yɛrɛ t'o kalama yɛrɛ a yɛrɛ mɔgɔ ma fɔ an ɲɛna a bɛ kɛ i kɔnɔ ko ko min k'a fɔ ne de ma nin a tɛ k'a fɔ i de ma hali karamɔgɔ cɛ min yɛrɛ sigi nin lera kunna kuma bɛ taa bɔ o yɛrɛ sɔn ka yɔrɔ bɛɛ donc n'an bila nin ka kɛ mɔgɔ minnu ra an ye yafa ɲɔgɔn ma an fana olu fana yafa an'u ma an'u yafa an'u ma kuranɛ bɛɛ ni sɔn fɔra an bɛ sɔn a ba ma ala b'o kɛra k'an ɲaamɛ ɲɔgɔn na ala b'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ta baara la ka bɛɛ lajɛlen ta baara sabatiya ye ala b'o kɛra ne yɛrɛ ma baara sɔrɔ ba an bɛ ala darira ka baara belebele di olu ma ala b'o kɛra an den bɛlu bano examen passera ni dɔ ta résultat ma diba k'an den ni sariya ganɲɛbaga yɔrɔ ko k'an ye ala b'o kɛra k'an sariya ganɲɛbaga yɔrɔ ala b'o kɛra an yɛrɛ la su min don ni a baraji ka d'a ma ala b'o kɛra fɛn bɛ n'an fɔ a baraji la k'an kisi ka b'o ma ala b'o kɛra inshallah ni dɔw b'a ka kɛ kɛra don min na o kibaruya bɛna se a ye fana ma inshallah o kibaruya bɛna se a ye ma an bɛna na an bɛna sunkaro baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ a bato n'a kuranna karan a n'a zikiri n'a nafila an bɛna na ka na o dɔw kɛ ɲɔgɔn ye inshallah o don bɛna na o kɛbaga bɛna o don décider an bɛna na ka na o fana kɛ inshallah ta'ala donc ni karo ka ye o rɔ komi an bɛna fɔ cogo min o tuma an bɛ kuranna bɛ dan yan sanni san wɛrɛ cɛ ni karo don ma ye sini fana an na ɲɔgɔn bɛn ka a tɔra filan min ye wele ye a kɛcogo ka salala muhamad an ye lɔrɔ an ye nabila sumuni na ka a bila ye amin turjiu turjeo ale tiraba muhammadu ye yakaroli kɛra man ye yakaroli kɛra mɔgɔ ra tasha mɔgɔ min yakaro mɔgɔ min dugundi k'i ja meno hona ka bɔ muso yɔrɔ suko ma kɛ cɛla fɛ yen balɔgɔ kan ka tile saba kɛ balɔgɔ dɔn kan ka tile saba kɛ ka sɔrɔ ka taa binɔgɔ fɛ yen o tɛ cɛla taro ala ka wele fɔ cɛla ɲɛna ne muso min y'i ja don min na wele nana sira i fɛ yen naamu waati ye lakafoli fana kɛra man ye lakafoli kɛra muso ra ileika a taa ile cɛlaba muhamadu ma tasha muso min ka ile cɛlaba muhamadu ja mene hona ka bɔ ale muso lura i bɛna o muso ra wamana ni muso fana e bɛ taa i ka ɲinini kɛ muso lura min ma ka bɔ muso lura o azalita i ka min ma bɔ i yɛrɛ ra ka bɔ talanira a ko jurumu si tɛ ale ka jurumu si tɛ ile cɛlaba muhamadu ma o ta ɲinini rɔ zalika ila o min ta ile adina wale masurunya ya bo an takarra ayunuhun ko muso lu kolonga o ye sabati wala ya zanna muso lu fana kana sundu wayardo ina ni muso lu ye diɲɛ bi ma ni fenye ita min di ale muso lu ma n'ale muso biara jɛni le ma wala masaba allahu do ya ala ye lɔni kɛ ma ala ye fɛn de lɔn fɛn ko lo le ko baru muso lu alu dusukun na wakana allah masaba allahu sabatira ali ala sabatira lɔn ma le ye hali man ala sabatira masamu ni bale ye ako muso lu tɛ da la ka ele cilaba muhammadu ye min ba muso kɔnɔ dɔ kɔfɛ i b'a ye hali ni cɛla muso kɔnɔ dɔ bɛɛ tɛ k'i la lɔnkɛni ka sa a tubara haramu ya ko cɛla muso bɛrɛ ta naamu wala i ma ile filini kɛ ale muso olu ye mina azwajin ka bɔ furu muso olu ra a jabati ale muso olu ta ma tiɲɛ n'o ka ile ma kabako ya ila ma fɔ fɛn kɔni malakati yaminu ka ile cɛla ba muhammadu ka ikinimuru na marali kɛra min na ka bɔ jɔ muso olu rɔ wakana allah masaba ala sabati ni rafi ala sabati ni latagani baga le ye ala kulli shay'in fini kelen na bieka sadaqa allah wa balagha rasulul karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin
اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا به يا رب.